Hi guys, maayong buntag. Maayong buntag mga guys no, magsayot na mananom og saging aron sayo pud ta ka harvest. Bitaw. Sayo ta magtanom kay maghagbas-hagbas day ko dire kay ako ning buhuan kay magtanom kog saging. Sayo taron magtanom kay alabong di pa kay init kay init na ra ba? Magkubkob day ko dire guys, naghagbas ako, hagbasan sa ina ko kay magkubkob ko rin magbuho ko kay tamnan og saging. Kaning isa ko na ning itanom human na tanom. So magbuho na sad ko didto no. Tanom tag saging arong natay maan harvest nga saging. Kay mantay lingaw rong adlaw magtanom-tanom sa tag saging ron arong natay ma-harvest. Sunod pohon ugma damlag. So, tan-aw lang mo guys ha kay magtanom sa ko dire. Mao na to guys, man akong buho to ako nang itanom nga akong saging dire no. Gagmay lang ni kay bugat man kaayog magpalsa sa saha no, manang gagmay lang nga saging akong gitanom. Ya kay kuwang pa man siya guys, dili pa man mo sakto. Ako pa siya siyang gibuhuan og otro. Sus murag dako kayo ang saging tanom ba, sige igbuho. So kani murag insakto na siguro ni siya guys ba. Tarong nagtanom. Tambunan pod nato para ingnog nagtanom pud ta ba. Tambunan og ayo arong di tumba sa hangin. Tamakan pog taman-taman para di jud matumba. Para lig-on ang punuan. Nya, human na. So maora to guys. Bye.